जली जीव सर्पांग पछे राम बाण नणे कदमे प्रभुकर सत्य नहिब सफल ए देहरे प्राण थिबा पर्यंत कदमे देवी नाही पुष्कर को मुहि आउ जदि दरकार पड़े ए असती कलंकिनी सीता ता पुत्र पाई देव सग्नि रे परी राम बाण सीता जलले जलिबा महतर जीवा एही कलंकिनी सीता अतिज्ञातल जलिबा प्रबल राम बाण सीता जलले जलिबा महतर जीवा एही कलंकिनी सीता होइले महाभारत जीवा सतन पुत्र को मारिबा पई स्वामी सत्य कला बेले पुत्र को रक्षा करिबा पई मु सत्य करे छी प्रभु भाबुथि अंतर रे न ए सीता निर्वसिता जगु जाई अछि तुमरे विरुद्धे हेले ना ना प्रभु ए सब तो ये विधिर निर्देश प्रभु ए सब तो ये विधिर निर्देश जगत जननी माता जानकी कर जय माता ए दासर प्रणाम ग्रहण करंतु माता तुम्हें यशस्वी हो लक्ष्मण तुम्हें यशस्वी हो हेले लक्ष्मण तुम्हें पुणी स्थान रे काहे लक्ष्मण तुम्हें पुणी स्थान रे काहे एठा को आसी तुम देह अपवित्र कर देल तुम्हें फेरी जाओ लक्ष्मण स्थान परित्याग करे तुम्हें फेरी जाओ ना माता ए दासर दोष को क्षमा करो माता तुम्हें जानी छो माता प्रभु श्री रामचंद्र का दास ए लक्ष्मण जहाँ थिला प्रभु का निर्देश तहा मुही करी पालन माता तहा मुही करी पालन निर्देश एबे पुणे के निर्देश अछि लक्ष्मण कौन ए सीता मरी छी कि हजी छी तार तथ्य संग्रह कर बैठा ए देख लक्ष्मण बंची छी कलंकिनी सीता देख लक्ष्मण बंची छी कलंकिनी सीता कई माता पठाई छंती प्रभु रघुनाथ पुष्कर को लेबा पई अयोध्यापुर को माता पुष्कर को लेबा पई अयोध्यापुर हेले काहे की पुष्कर जे अयोध्या कोटके से तो रहिछि तार जननी निकटे फेरी जा लक्ष्मण ए स्थान परित्याग कर तुमे फेरी जाओ माता मोते दिया दिया गो जननी पुष्कर को लेबी एकटाणी मोते दिया दिया गो जननी से पुष्कर पाई प्रभु रघुसाई से पुष्कर पाई प्रभु रघुसाई नयन गड़ाती पानी बोते दिया दिया गो जननी सूर्य बंशे जन्मी एड़े कुलंगार काली बोली देला मुखरे अंबर करिछंती सत्य प्रभु रघुनाथ
କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟେ ପୁଣି ମତେ ଦିଅ ଦିଅ ଗଜନବୀ ଅଚତ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ରୁଚି ଅଭିଶାପେ ରାଜ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ ହେବେ ରଘୁରାଣ ଅଗ୍ନିରେ ଦହନ ହେବେ ରଘୁରାଣ ଏକଥା ଛ ଜାଣି ମତେ ଦିଅ ଦିଅ ଗଜନବୀ ନକର ଉଛୁର ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଷ୍କର ଶୀଘ୍ର ଚଳିଯିବି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର ବାସେ ନରସିଂହ ଦୂର ହେବ ଭୟ ବାସେ ନରସିଂହ ଦୂର ହେବ ଭୟ କେହି ନକର ଜନନୀ ମତେ ଦିଅ ଦିଅ ଗଜନବୀ ଚୁପ୍ କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସତ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ହନୁମାନ ଠାରୁ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଦୋଷୀ କିଏ କଣ ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ଦୋଷୀ କିଏ କଣ ନ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାତା ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଲାଗିବ କଳଙ୍କ ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ମାତା ଉପହାସର ପାତ୍ର ହେବେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଏପରି ବଚନ ନ କୁହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଂସାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ମାତା କେବେ ପାତ ଗାଳିରୁ ଛାଡ଼ି କାଟେ ପୁତ୍ର ମଥା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ମାତା ଅଟେ ସର୍ବସ୍ୱ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଲେ ଚାହିଁ ଦରିଦ୍ର ପସରା ଘର ଲଉଡ଼ି ମା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ହୋଇ ହେଉ ପଛେ ପୁତ୍ର ଛୋଟା କଣା ଅନ୍ଧ ମା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ ମା କୋଳେ ପୁତ୍ର ଦୁନିଆ ଡରେନା ଶାସ୍ତ୍ରେ ଲିଖିତ ରହିଛି ନାଇଁ ମାତା ଏପରି କହି ମୋତେ ବିବଶ କର ନାହିଁ ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖେ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ମାତା ପୁଷ୍କରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ମା ତୁମର କଣ ଦୟା ନାହିଁ ଏ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦିଅ ମା ଦିଅ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍କରକୁ ମା ମୁଁ ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି ମାତା ଦିଅ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ପୁତ୍ର ପୁଷ୍କର ଥାଉ ଥାଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୟା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଅଛି ହେ ଦୟାଶୀଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମେ ଶୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାଘ ବେଳଙ୍କ ମୁଖରେ ପକାଇ ଦେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୟାର ପରିଚୟ ଦେଇଛ ତୁମ ଚିଠି ପଢ଼ି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଛି, ଆଜି ପୁଣି ଦୟା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ମୁଖ ଚାଲି ଯାଅ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଚାଲି ଯାଅ ସାମ୍ନାରେ ମୋହର नहीं नहीं माता नहीं ମୋ ସଙ୍ଗରେ ମାତା ପୁତ୍ର ପୁଷ୍କର କୁମା ଏହି ମୋର ଅନ୍ତିମ ଭିକ୍ଷା ହେଲା ଏହି ମୋର
শক্তি মা না কদাপি দেবী নাই পুষ্করକୁ মুহি এই স্থান পরিত্যাগ করে তুমি চালি যাও না মাতা যেতে করিলে অনুরোধ নদেই পুষ্কর করিলে বর্ষনা এই দেখন্তু মাতা ফল পূর্বক আশ্রমরে বসি নেবি মু পুষ্কর দেখিবি দেখিবি কার শক্তি ଅଛି সম্মুখীন হবে লক্ষ্মণ শক্তিକୁ হ্যাঁ সম্মুখীন হবে লক্ষ্মণ শক্তি সাবধান লক্ষ্মণ বৃদ্ধ আস্ফালনা করো না তেবে ঠিক আছে তোমার যদি শক্তি আছে তেবে আসো আসো বৈষ্ণবী ওম বৈষ্ণবী মহাশক্তি নমঃ ওম বৈষ্ণবী মহাশক্তি নমঃ ওম বৈষ্ণবী মহাশক্তি নমঃ যাও বৈষ্ণবী প্রতিহত কর লক্ষ্মণ শক্তিକୁ হীনবল ভাবুଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା ନନ୍ଦନ ଯାଅ ବୈଷ୍ଣବୀ ଓ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତି କି ପ୍ରତିହତ କରିବା ବୈଷ୍ଣବୀ ଏବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ବୈଷ୍ଣବୀ ଉଠ ଅସ୍ତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞାହୀନ କର ନାହିଁ ଦାମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ସୀତା ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଦେବ ନାହିଁ ପୁଷ୍କରକୁ ମାତା ଏ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମାତା ଏ ଦାସକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଜଳିଯିବ ସର୍ବାଙ୍ଗ ପଛେ ରାମ ବାଣ ନଳେ କଦାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ରହିବ ସଫଳ ଏ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦାପି ଦେବି ନାହିଁ ପୁଷ୍କରକୁ ମୁହିଁ ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡେ ଏ ଅସତୀ କଳଙ୍କିନୀ ସୀତା ତା ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଦେବ ସଙ୍ଗୀରେ ପରୀକ୍ଷା Sita